गोटे काम करू ना कौन केदारनाथ हरिया कहि दे हमें डायरेक्ट भाई मासे पई पूरा जीवा केदारनाथ एठी 1700 किलोमीटर हां 1700 हेले किछ नै मो गाड़ी चलियो पैसा किछ रेडी कर केते टंका केते तथापि खर्च हो 1700 किलोमीटर 1700 केते 3400 हमें 4000 किलोमीटर पई धर हमर 4000 किलोमीटर के 60 लीटर तेल धर 60 6000 टका तेल पड़ियो खाଇବା पिଇବା ଆମର 10000 ଟଙ୍କା ହେଲା सर जन का 10,000 नहीं खर्च ଜଣକା 10000 ଦେଲା ଆମର आराम से बिंदा से बुली गया 10000 ଟା କଣ କି ବୁଝିଲା ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିବା ଏଇଠୁ ପୁରା କେଦାରନାଥ ବାହାରିବା ଆଉ ତୁ ଫାଇନାଲ କରିଦେ ରେଡି କରିଦେ ମୁଁ ମୋର ବାହାରିନି ଆମର ଆସିବା 15-20 ଦିନ ହଉ डायरेक्ट चैनल मोनेटाइज करी आसे ଯିବୁ ମାନେ ସବୁ ଭିଡିଓ ପକେଇ ବନାରସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଇକି एकदम ୟୁପି ଦେଇକି ଯିବା गाड़ी जाई परिया ना ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେ ଏକ୍ସେଲ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଆମେ କଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବା तो एटा फाइनल करी आ ଯିବୁ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାରଣ ଜଣେ ବୋଲି ମୁଁ असुविधा होची टेंट गोटे दरकार ରହିବା ପାଇଁ ओ ताल ठीक ବୁଝିଲା और तो आज बुझी कहबी आ केदारनाथ डायरेक्ट बरफ पाहाड़े बरफ खाइया पूरा सोया वीडियो बनै दे आ तू जदि मोनेटाइज ता न होइयो तापर आउ कि ना मोनेटाइज फाइनल हो फाइनल हे जो गोटिए वीडियो ठीक अछि आ रेडी हे कि थिबो ये चैनल